پسماندہ طبقات کے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے تحریک کا آغاز قومی جماعتیں کانگریس اور بی سیز کے تئیں مخلص نہیں۔ ایک بھی ادعا غلط ثابت ہونے پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کا اعلان۔ 42% تحفظات کی فراہمی کے بغیر مجالس مقامی کے انتخابات کا انعقاد غیر منصفانہ۔ ساوتری بائی پھولے کی یوم پیدائش کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان۔ تلنگانہ جاگرتی کی بڑی کامیابی۔ اندرا پارک پر عظیم الشان بی سی مہا سبھا میں رکن قانون ساز کونسل BRS کی کویتا کی شعلہ بیانی۔ حیدرآباد 3 جنوری۔ آداب تلنگانہ نیوز۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS نے تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے اندرا پارک پر منعقدہ بی سی مہا سبھا میں اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے حقائق کا برملا اظہار کیا۔ کویتا نے ساوتری بائی پھولے کی یوم پیدائش کے موقع پر پسماندہ طبقات کے مسائل کی یکسوئی کے لیے آواز بلند کی اور ایک عظیم الشان پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی حکومت اور قومی جماعتوں کو پسماندہ طبقات کے تئیں ان کے وعدے اور فرائض یاد دلائے۔ کویتا نے خصوصیت کے ساتھ کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کاماریڈی ڈکلیریشن کا احترام کرے اور بلدی انتخابات میں پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اپنے دونوں انتخابی وعدوں کو ابھی تک پورا نہیں کیا ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی بانی کے کویتا نے قائدین اور سیاسی مخالفین کو جرات مندی کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر ان کا ایک بھی بیان غلط ثابت ہوتا ہے تو وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گی۔ اندرا پارک پر مہا سبھا ہندوستانی خواتین کے حقوق کی علم برداری ساوتری بائی پھولے کی 194ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کی گئی تھی۔ کویتا پر جوش انداز میں فلفور ذات پات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے حقوق کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مرکزی حکومتوں پر پسماندہ طبقات کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا اور فلفور پسماندہ طبقات کے مسائل کی یکسوئی کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ BRS سربراہ کی چندر شیکھر راؤ کی دختر کے کویتا نے پسماندہ طبقات کو مناسب نمائندگی کی فراہمی کے لیے قراردیں پیش کی۔ کویتا نے کہا کہ کاماریڈی ڈکلیریشن پر فلفور عمل کیا جائے۔ کانگریس اپنے وعدے کے مطابق بلدی انتخابات میں پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ مستقبل کے معمار ہیں۔ ہمیں آزادی کے 75 برسوں کے دوران پسماندہ طبقات کی حالت زار پر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر افراد ذات پات سے پاک سوسائٹی کی وکالت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ذاتیں ہی ہندوستان میں متواتر زندگیوں کو تشکیل دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معماران دستور نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کی قیادت میں SC اور STs کے حقوق کو یقینی بنایا۔ ان کی دور اندیشی کے بغیر یہ طبقات اب بھی اپنے جائز حقوق اور فوائد سے محروم رہیں گے۔ انہوں نے BCs کے مسائل پر آواز اٹھانے پر کانگریس قائدین کی تنقید کا کرارا جواب دیا اور کہا کہ آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ BCs کے ساتھ ناانصافیوں کا ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے سال 2011 کی ذات پات پر مبنی مردم شماری کی رپورٹ جاری کرنے میں ناکامی پر کانگریس اور BJP کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے BJP پر ذات پات پر مبنی مردم شماری سے صاف انکار کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے جرات مندی سے کہا کہ اگر ان کا کوئی بھی دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے تو وہ مستقل طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کویتا نے گزشتہ 10 برسوں کے دوران تلنگانہ کی ترقی پر کانگریس حکومت کو مباحث کا چیلنج کیا۔ انہوں نے انصاف کی لڑائی میں سماج کے تمام طبقات کی تائید و حمایت پر زور دیتے ہوئے ریونت ریڈی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام طبقات کے حقوق کے تحفظ، انصاف اور مساوات کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ ساوتری بائی پھولے کی یوم پیدائش پر منعقدہ مہا سبھا کو ایک تاریخی سنگ میل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ کویتا نے خواتین کی تعلیم اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے ساوتری بائی پھولے کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ تلنگانہ جاگرتی کی قیادت میں پسماندہ طبقات کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک اہم تحریک شروع ہو چکی ہے، جس کا مقصد پسماندہ طبقات BC کو ان کے آئینی اور سماجی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ جاگرتی کی صدر اور رکن قانون ساز کونسل کے کویتا واضح طور پر کہا کہ BCs کے لیے 42% ریزرویشن کے بغیر مجالس مقامی اداروں کے انتخابات کا انعقاد غیر منصفانہ ہوگا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد پسماندہ طبقات کے
हकीकी एदाद-ओ-शुमार के लिए फिलफोर सर्वे के इक़दामात रूबह अमल लाए और शफाफ रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाएं। के कविता ने मुतालबा किया कि बीसी की मुर्दमशुमारी के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि हकीकी एदाद-ओ-शुमार जमा किए जा सकें और इन आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर पसमानदा तबक़ात को इनके जायज़ हुकूक़ फराहम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अगर पसमानदा तबक़ात का दुरुस्त सर्वे ना किया गया तो इनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं होगा। रियासत में 42% रिजर्वेशन के बगैर इंतख़ाबात के इनेकाद का कोई जवाज़ नहीं है। हुकूमत को बीसीज की सही गिनती और इनकी आबादी के मुताबिक हुकूक़ की फराहमी के लिए ठोस कदम उठाना होगा। के कविता ने पसमानदा तबक़ात के साथ कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से की गई नाइंसाफ़ियों को उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नेहरू दौर हुकूमत में काका कॉलीकर कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद किया जो पसमानदा तबक़ात के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी थी। 1980 में मंडल कमीशन की सिफारिशात को कांग्रेस ने नज़रअंदाज किया और इस पर अमल दरामद नहीं किया। बीजेपी ने भी बीसीज के मफादात को नुकसान पहुँचाया। वीपी सिंह हुकूमत जो पसमानदा तबक़ात के लिए काम कर रही थी, इस हुकूमत को बीजेपी ने कमज़ोर कर दिया। 2011 में की गई ज़ात पात पर मुबनी मुर्दमशुमारी रिपोर्ट को यूपीएओ मौजूदा एनडीए दोनों हुकूमतों ने आम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हकीकत अयां हो चुकी है कि कौमी जमातें चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ने पसमानदा तबक़ात को हमेशा नज़रअंदाज किया है और इनके हुकूक़ से इनकार किया है। कविता ने इलाक़ाई जमातों जैसे तेलंगाना में बीआरएस और आंध्र प्रदेश में एनडीआर किसी क़यादत की सताइश करते हुए कहा कि सिर्फ इलाक़ाई जमातें ही बीसीज के हुकूक़ की फराहमी में मुखलिस और संजीदा रही हैं। के कविता ने तेलंगाना जागरूकता की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत ने सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया जो तेलंगाना जागृति की तहरीक का नतीजा है। बीसी तबक़ात के हुकूक़ के हुसूल के लिए शुरू इक़दामात पर मजबूर किया है। कविता ने कहा कि ये वक्त बीसी तबक़ात को इनका हक़ देने का है और इनके हुकूक़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो पसमानदा तबक़ात की हकीकी आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन फराहम करे और इंतख़ाबात के इनेकाद से क़ब्ल तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाए। सदर जागृति ने कहा कि सावित्री बाई फुले ने ख़वातीन को तालीम की रोशनी दी। अब हमें बीसी तबक़ात को इनका आइनी हक़ दिलाना होगा और इसके लिए इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। जनवरी 3వ తారీఖు అంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మన ఆడబిడ్డలకు పండగ దినం సావిత్రిబాయి పూలే గారి జన్మదినం। మరి సావిత్రిబాయి పూలే గారి 194వ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। మరి సావిత్రిబాయి పూలే అంటే ఆమె మామూలు బిడ్డ కాదు, ఒక పులి బిడ్డ। భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆడబిడ్డలందరూ ఇవాళ చదువుకుంటున్నారంటే రోజు పొద్దున్న లేస్తే ఆమెకు దండం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి। మరి సావిత్రిబాయి పూలే గారు తన జీవిత ప్రస్థానం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆమె కూడా చదువుకోలేదు, కానీ ఒక మహనీయుడిని ఆమె పెళ్లి చేసుకున్నది। బాపు జ్యోతిబా పూలే గారు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత తన భార్య చదువుకోవాలని దగ్గరుండి భార్యను చదివించిన తర్వాత సావిత్రిబాయి పూలే గారు అనేక మంది ఆడబిడ్డలకు తాను స్వయంగా చదువు చెప్పింది। ఎంతో మందికి చదువు నేర్పినటువంటి వ్యక్తి సావిత్రిబాయి పూలే గారు। మరి ఆ ఇద్దరు పుణ్య దంపతులు ఉద్యమంలోనే కాదు అన్నిట్లో కూడా జీవిత పర్యంతం కలిసి కష్టపడ్డారు। మొత్తం సమాజ ఉద్ధరణ చేయాలంటే విద్యా వికాసం కావాలని చెప్పి వారిద్దరు విద్య కోసం ప్రయత్నం చేశారు। చాలా అవమానాలు చేసిండ్రు। పాపం ఆమె బజార్లో నడిచిపోతుంటే రాళ్లతో కొట్టిండ్రు, ఒకప్పుడు మీద పేడ నీళ్లు చల్లినటువంటి పరిస్థితి ఉండే। అయినా సరే మొక్కువని ధైర్యంతో మరి సమాజ వికాసమే నాకు కావాలని ముందుండి పోరాటం చేసినటువంటి మహనీయురాలు సావిత్రిబాయి పూలే। వారి జయంతిని ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అన్నది నిజంగా తెలంగాణ బీసీ బిడ్డలది, తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ కూడా జన్మ ధన్యమైనట్టుగా నాకు అనిపిస్తా ఉన్నది। అదేవిధంగా మరి వాళ్ళ మనం సావిత్రిబాయి పూలే గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఇంతమందిని కలిసినాం। ఆవిడ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। మరి ఇవాళ ఉద్యమం దేనికోసం చేయాలి ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి। చరిత్ర తెలుసుకున్నోడే భవిష్యత్తు నిర్మాణం చేస్తారని చెప్తారు। మరి 75 ఏళ్ళు అవుతుంది భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి, మరి ఇక్కడ ఇంతమంది బీసీ బిడ్డలు ఉన్నాం।
ఈ 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారతదేశంలో మనకి ఏం జరిగిందన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. నిజానికి చాలా మంది గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్తారు, కులం లేదు, కులరహిత సమాజం నిర్మిస్తామని చెప్తారు. కానీ అది వాస్తవమా? భారతదేశంలో కులం ఉన్నది, అది వాస్తవం. ప్రతి ఒక్కరం కులాల ఆధారంగానే బతుకుతా ఉన్నాం, అది కూడా వాస్తవం, కాదనలేనటువంటి వాస్తవం. అయితే భారతదేశ రాజ్యాంగం రాసినటువంటి పెద్ద మనుషులందరూ కూడా కులం వాస్తవం కాబట్టే కులం ఆధారంగా కొన్ని రక్షణలు కల్పించినారు. చాలా సంతోషకరం. ఎస్సీలలో ఉన్న కులాలకు, ఎస్టీలలో ఉన్న కులాలకు భారతదేశ రాజ్యాంగంలో కొన్ని రక్షణలు కల్పించినారు. నిజంగా ఆ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కు భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా చేతులెత్తి మొక్కాలి. లేకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి ఫలాలు కూడా దక్కకపోతుండే. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే అదే సందర్భంలో బీసీలలో ఉన్నటువంటి కులాలన్నిటికీ కూడా రాజ్యాంగంలో చేర్చి రక్షణ కల్పించుంటే బాగుండేది. కానీ అది జరగలేదు. మరి అది జరిగి ఉంటే